सृष्टि केवल सनातन धर्म रहा ଆଉ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଲୀନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମାଳିକା ମା ସତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। କେବଳ ମା ଧର୍ମ ପ୍ରମାଣର ସନାତନ ଧର୍ମ ରହିବ। ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟିରେ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସନାତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆରମ୍ଭରେ ଥିଲା, ଏବେ ରହିଛି, ଶେଷକୁ ରହିବ। ଆଉ ଆରମ୍ଭରେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ନଥିଲା ଏବେ ରହିଛି, ପରେ ରହିବ, ସେ ଧର୍ମ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ସନାତନ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ, କାହିଁକି ନା ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ କରି ଧାରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମତେ ଜଣେ ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେଶବ କଣ ସତରେ ଠାକୁର? ମୁଁ କହିଲି ସତରେ କଣ ମିଶେ? ମନରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କେଶବ ଠାକୁର ନୁହେଁ, ମନରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କେଶବ ଠାକୁର। ଯଦି ପଥରରେ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ମା ଆମେ ଦେବୀ ବୋଲି କହି ପ୍ରଣାମ କରିଦଉଛୁ, ପଥରଟା କଣ କେବେ ଦେବୀ ହେଇପାରେ? ଆମ ଭାବ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ମା ପଥରଟାକୁ ମାଙ୍କ ଦେବୀ ବୋଲି କହିପାରୁଛେ, ମାନବ ଦେହରେ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଆସିପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁଝର ମାଲିକା ମହାପୁରୁଷ ଲିଖି ଦେଇଛନ୍ତି କୋଉ ସମୟରେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଆଉ ଲୀଳା କରିବେ। ମା ସେ ସମୟ କଣ ହେଇଥିବ? ଠାକୁର ଭଦ୍ର ଶବ୍ଦଟାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କୋଉ ଶବ୍ଦଟାକୁ? ଭଦ୍ର ଶବ୍ଦଟା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଭଦ୍ରଭଦ୍ରା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଯିଏ ଭଦ୍ର ଭଦ୍ରାକୁ ପାଖରେ ରହେ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାମ ପଟେ ମାଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଖିଛନ୍ତି କଣ ନା ଡାହାଣ ହାତରେ ଖାଇବେ ବୋଲି ବାମ ପଟେ ସୁଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ଡାହାଣ ପଟେ ବା ବଳଭଦ୍ର ରହିବେ, ମଝିରେ ସୁଭଦ୍ରା ରହିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭଦ୍ର ଭଦ୍ରାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳିଆ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଅଭଦ୍ରଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲେ ମଣିଷ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଦ୍ର ଭଦ୍ରାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା କଥା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଦ୍ର ଶବ୍ଦଟାକୁ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ମା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ। ଆଉ ଠାକୁର କୋଉ ସମୟରେ ଆସିଲେ? କେଉଁଝର ମାଳିକା ଠାକୁର ନିଜେ ପ୍ରକଟର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସିବୁ। ଆମେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବୁ? କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଜମିବୁ କ୍ଷେତ୍ରଠାରେ ରାଧେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଜମିବୁ କ୍ଷେତ୍ରଠାରେ ରାଧେ ବନ୍ଧୁ କ୍ଷେତ୍ର ଠାରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବଡ ସୁନ୍ଦର ପଦରେ ମାଲ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଠାକୁର ଆସିବେ, ନାମ କଣ ହେଇଯାଇଥିବ? ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ କହିଲେ ଆମ ଭାବକୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ହେ ସୁଧୀ ରାଧେ କେହି ନ ଜାଣେ ଆମ୍ଭ ଭାଗ ନାମ ହୋଇବ রাধে গোবিন্দ 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 তুলসী মকর ঠাকুর কোন সময় আসবে? কইলে আম্ভে যে ভাদ্রব মাসরে জন্মিব স্বর্ণ ক্ষেত্র ধারে। আউ কইলে কেহি ন জানে আম্ভ ভাব নাম মোর হইব কেশব গুলানন্দে তোমার হরি বল। বন্ধু মহাপ্রভুଙ୍କ দরবার ভিতরে ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଠାକୁର ଆସିବେ, ଲୀଳା ଅନେକ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଲୀଳାର ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆଗେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବେ। ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ କହିବି, ଗାଣିକୁ ବିରାମ ଦେବି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଦେବ ଆଜ୍ଞା ଶିଷ୍ୟକୁ ପଠେଇଲେ। କହିଲେ ଶିଷ୍ୟ ଏ 7-8ଟି ଗାଁକୁ ଭିକ୍ଷା କରି ତୁମେ ଆସ। ଯେତେବେଳେ 7-8ଟି ଗାଁକୁ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ମାଲ ଆପଣଙ୍କର ପଠେଇଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଗଲା 7-8ଟି ଗାଁକୁ ମାଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବାଟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୂଅ, ଖରାଦିନ, ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ କହିଲା ଏ କୂଅରୁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟାକୁ ପିଉଛି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। କହିଲା ଏକା ପିଇଲେ କଣ ହବ, ନେଇଯିବ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ହୁଏତ ଗୁରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ପାଣି ଟିକେ ପିଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଧରିଥିଲେ, ମିଠା ଲାଗୁଛି ପାଣି, ଧରିଲା ଆଇଲା। ସେ ପାଣିକୁ ଧରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲନି କି? ନା ବାଟରେ ସୁନ୍ଦର ପାଣି ମିଳିଲା, ଆଉ ଭାବିଲି ଏକା କଣ ପିଇବି। ଗୁରୁଦେବ ଏବେ ଯୋଉ ଜଳର ସମସ୍ୟା, ଆଉ ଏ ପାଣି ପିଇ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ କି ମିଠାଇ ପାଣି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆଣିଛି ଗୁରୁଦେବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଆପଣଙ୍କର ଧରେଇ ଦେଲେ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ, ପାଣି ଦିଗକ ପିଇଦେଲେ। ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ମିଠା କି ପାଣି କେତେ ସ୍ୱାଦ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
शिष्य बड़ आनंद हो गला अल्प रहा आउ जन शिष्य थे से शिष्य माल से पानी को पीला गुरुदेव कहले छी गुरुदेव कहले छी ये पानी खारिया लगे आप कि मीठा दुनिया गुरुदेव आप पानी को सत प्रशंसा कले ना मिछ प्रशंसा कले ये गुरुदेव कहला शिष्य पानी रे मीठा नथिला ये पानी रे स्वाद नथिला बरम शिष्यर मनोभाव स्वाद था शिष्यर भल पाइबा मीठा था जो दिन मां शिष्यर भल पाइबा केशव प्रति मीठा रहिबो निश्चित भाव बंधु आम जहाँ ईश्वर को दबा ठाकुर ग्रहण करेंगे और ठाकुर को ही स्वाद लगे बोल आनंद भल पाइबा मो भीतर जो स्वाद माने श्रद्धा न श्रद्धा न रहिले मां सरीजीव पाठचरण भक्तबंधु कलिजुग भितर कहीं कथा कहूँ कहीं से समय आसी जाऊे महापुरुष अच्युतानंद लिखित आउ समय ना बेल आगर मां नक्षत्र जाओ गुरुआश्रित हो धाराग्रह नियो कहीं आउ समय ना महापुरुष कौन कहले आउ बेसी बेल नाही कहले आउ बेसी बेल नाही लो गौड़ निकटे होइबो देखा पंच सखा माने कहि जाइछन्ति पुराण रे अछि लेखा आउ समय नाही आउ बेसी बेल नाही तेनु कलिजुग भितरे समय मध्ये सरी सरी आउ तेनु भागवत मध्ये लिखिले कहले लोके होइबे खड़ खड़ नासी बंधु नमस्कार राधे भुवन मंडल आदि पापग्रस्त मनुष्य पापे सकल नाश किंतु आपण मान समस्ते भाग्यवान पहले बालके मोर गोलक बेल हूँ गोविंद सम जो माने बेल आगर गोविंद नाम को स्मरण करने माँ से भाग्यवान। अच्छा मत जन पचार कहले बाबा जी तो धारा नहीं सी मर धारा नबार लाभ कौन अच्छे माँ किसी दिन पूर्व गोटे बाघटी गोटे गाई की गोड़े जोरे गोड़ेला जीवन विकल गाईटा मारल दौड़ी दौड़ी गोटे पंप कादुआ भितर पशिगला बाघ देखला कहला निश्चिंत खाइबी छाड़ी गोटे डिया मारिला माँ आउ डियाटा जिते मारिला बाघ आउ गाई पाखे पहुंची पारा बरफ ता पाखरे पड़ा सी भी पंपरे पशिगला जी पशिगला ये बाघ विचार कला कहला अरे हे तू भी मरबू मु भी मरबू आउ कहीं पंप आस्ते आस्ते तल को दबी दबी जाऊँ गाई कहला मु कहीं मरबी मरबू तू ना केमिति ना ता कारण होची मो मालिक मते खोजी खोजी आसीबो मोर मालिक बंचेइबो मते हेले तोर कोन मालिक मरिबो तू तेरो गाईटा कुआडे गला बोली मालिक खोजी खोजी आसीबो मोर जड़े मालिक तेरो बंचीबे मरिबो तू तोर मालिक नाही अर्थात जो मन ठाकुर आश्रित आम दुख में पड़े कष्ट पड़े निश्चिंत मो मालिक सब खोजी खोजी आसो आमको भव संसार उद्धार बाघ बड़ी माँ जी संसार भितर हिंसा बंचुची निश्चिंत भाव आगे समय आसो तेणु आम सब कहीं आमर लक्ष्य संसार भोग विलास नुहे आम लक्ष्य चरण प्राप्ति ठाकुर से आगु ये बाट को बतई जीव जीव गला बेले जंजाल भितर आम फसी जाइए ठाकुर दुखा मानि पारे से सकाल संध्या पर्यंत ये कम आमको समय कहीं तो बेल पाल के मोर गोलकर बेल हूँ गोविंद समर आउ भक्तबंधु आम जो जंजाली हो जाइए जंजाल किसी क्षण ठाकुर कृष्ण दबा दरकार केते समय देवे माँ आपण माने
केते समय देबे मनोरंजन ठाकुर कहचन करे चारणा चारणा दीजिए 23 रुपया लीजिए चारणा चारणा दीजिए 23 रुपया लीजिए चारणा चारणा दीजिए 23 रुपया लीजिए चारणा दीजिए 23 रुपया लीजिए पहले चारणा चारणा दीजिए 23.5 रुपया लीजिए चारणा चारणा केले मा बुझी परछन दिन रात मिसई दियो केते हो 24 घंटा 24 घंटा भाग कर दियंतु मां चारणा चारणा कहले घंटा दिए दियंतु ताको 4 भाग कर दियंतु घंटा को 4 भाग कले 15 मिनिट मां 15 मिनिट चारणा 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 दीजिए 23.5 रुपया दीजिए अर्थ घंटे भगवान का पई आपण दिन भितर देले कोन हो ना 23.5 रुपया लीजिए जे ठाकुर को पई अभगति समय दिए ठाकुर कहले मु तार 23.5 घंटा रो दायित्व नै जाय हो आनंद एक बार अभगति भी हम पाखरे समय नै काहे कि हमें एमिति जंजाल भीतर घंटी हे गई छुआ जंजाल दे जंजाली को ठाकुर सुते जंजाल दे जंजाली को ठाकुर जंजाल दे जंजाली को ठाकुर सुते सकाळु संजय लागिछि मुहि सकाळु संजय लागिछि मुहि प्रभुत से कभी कभी जंजाल दे जंजाली को ठाकुर सुते जंजाल दे जंजाली को ठाकुर सुते सकाळु संजय लागिछि मुहि सकाळु संजय लागिछि मुहि प्रभुत से कभी जंजाल दे जंजाली को ठाकुर सुते जंजाल दे जंजाली को ठाकुर सुते सद्गुरुदेव भगवान की हाथ उठे दबा बोला रंदे तो हरि हरि बोल जहाँ तो दैछ तुम्हें तो दैछ जहाँ नहीं अच्छो तुम्हें बाकी जहाँ अच्छे सबू तो तुमर जबुआरी खाली आमे बोल आरंभ एक बार हरि बोल समस्त अनंत कोटि दंडवत करी आजर पानी को विराम दिया जाउछि समस्त प्रणाम मां माने बाबा माने बाण भितर क्षमा देबे आनंद देइथिले प्रभु।